Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Dekat seterusnya para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, bil khusus al-walid Kiai Al-Haj Abdul Hamid Abdullah, akhina fillah Kiai Mas Aqib Al-Haj, Kiai Mas Yasin, Kiai Mas Ulil Absar, seterusnya para kanca-kanca majelis maulid wa ta'lim. Saya berdaki setiap malam Jumat keliling mentermuka setaja oleh barokana hol pujuk yang melemangkan barokana hol mentermuka napa setati hajat kewalaban mencinangan hajat dunia hajat akhirat kempang. Amin. Barokana hol penyakit zahir penyakit batin langaki tina Gusti Allah. Amin. Se andi penyakit cerek mentermuka tuli palampe. Amin. Karena cerek ini termasuk penyakit tinggi. Markan kela itu buaki terang akibat infak ni kesambian male titi tambah cerek titi orang tinggi bu. Orang cerek ni ka al-bakhilu ya'ishu fid dunya aishal fuqara. Al-bakhilu ya'ishu fid dunya aishal fuqara wa yuhasabu fil akhirati hisabal aghniya. Orang medit ni kan yang dunya walaupun soki odi ni odiin reng fakir. Wa hisabu fil akhirati hisabal aghniya, sedangkan kuaku ning akhirat hisab nah pakun hisaban soki. Benih hisaban reng melarat. Ning dunya abon mekak terus ra'ah melecukok efekir akhirah melecukok cetak kembi. Hari pertama mata netok cetok mata na bagi anak-anak parwedeng mata sesitung parwedeng sebine wis sabak boleh. Hari kedua cila paro tadi dua boleh seseparuh parwedeng anan seseparuh kan kuyanan. Hari ketiga kopeng parak sebulan cetak kembi neka. Orang medit neka odien reng fukara keng ku hisapan ning akhirat engak hisapan orang soki rugi pak. Rugi orang mon mampu tapi aban tak gelem ngelakonen benika infak gela saya terangaki sarang ke Mas Aqib neka adalah pertama kali ku saya pentah ning alam akhirat pentah da Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beda nanti kok nyender pahala ageblak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tabu Bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Gusti Allah Ta'ala tabu wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian mimma dari apa razaqnakum yang telah aku berikan rizki kalian semua. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum mateh datang ke kaulaban panjenengan. Mula datang mateh saya pinta kada dari keluar kada ke atas dunia. Benih haji benih. Saya pinta dekat Gusti Allah baca boleh di dalam kubur benih haji benih umroh. Apa boleh bina boleh benih. Kila Mas Aqib nerangake nggih. Keng mentor mondepak dek tulum dek jengar mau bahaya mau lain dek.
Jadi tersangka nih kan. Hari sini ketok pohon pian deki Pleman, jejel. Pak ngamuk bini tak solihah berarti kan kita solihah berarti. Oleh ngaji kok re malum pas ini kan. Tina malu yunjuk rasa nih kan. Min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhar tani ila ajalin qarib. Ya Allah pembeli boleh dan kaula andai kata ajunan akhar tani mengakhirkan kepada kami kepadaku ajalin qarib ajal sekorib sekecek Gusti sekone. Apa saya pengen tabi orang-orang yang mati? Fa saddaqah kula sedekah. Apa saya pengen kada mak sedekah? Mek bene pasah, mek bene bajeng, mek pas sodako kada. Sebab oning sesede nikah bahwa sodako nikah genjono sangat raja. Kadang-kadang orang rela mengorbankan nyawa sepenting dunia tak luang. Labu agulu bene tok ote saya congok sepeda motor saya yosar. Orang pun lah ancor pun lah loka kapi sepeda motor pun tak apa-apa tak beset. Alhamdulillah ki selamat. Padahal orang buka kepiking pulang sepeda motor tak apa-apa ki moci ke pangeran. Tak ada yang bajen sepeda motor ancor tina lah korla abek sehat seneka. Bajen ada enje bina nongal tok tek sare. Sepion saya sare kada. Tetapi ini kalau abis dengan sepion. Dari raja na kencaran sodako sampai orang-orang yang mati tapi ni Gusti Allah saya nyeritakan ni kan. Fa as-saddaqo kula sodako. Mal farqu bainan nafaqah was sodako? Apa perbedaan nafaqah, infak, wa anfiku? Sebagaimana kita terangkan ki esoro infak. Apa bidan infak bi sodako? Mon infak la takun illa wajibah. Infak nikah bisa jadi de orang sewajib atau orang si kewajiban. Berarti nafkah ini bisa wajib bisa sunnah. Bisa wajib nafkah. Napa contohnya? Zakat pak. Ekoca infak hukum apa? Wajib. Wa anfiku juga bisa sunnah. Kagui sera orang setak kewajiban tanggung. Mun sampean dek rajin ada anan ane ke teti infak teti wajib karena kewajiban orang laki abelancain ke orang bine. Beda orang tak wajib kan kui sambian kenge belanjain berarti ini keteti sodako. Amon sodako berarti identik kelaban sunnah. Mon infak bisa wajib bisa sunnah. Tetapi mon sambian zakat fitrah, zakat mal, zakat selain aneka hukumah wajib ekoca infak. Tetapi mon tak wajib aneka ekoca sodako. Iya cecel Jumat laku ring ngapeng sambian 150 seberapa 2 bolo 10, 5.000, 2.000 berapa terakhir? 1.000. Tampai dari situ, beda umplung lebar roh, deng megendeng bian pon tina pon. Jak lema tole, beda umplung aja lan jak lema tole. Kan jana tuli degi, umplung. Langsung ngalak ke kaping petepak ke 100 sambian. Kuta atuat, edingake kuta atuat. Atuh jengkok, ben menyak perlo. Sebutak situng biru ja ngeke ke seket atuat boleh aduh wis jengkok wis banyak gelu ada wis neng umplung seket dia ada tong gelu ngeke kedua bolo atuat 10 tuat 5.000 tuat 2.000 tuat akhir 1.000 dan 1.000 tina lah ikhlas engkau imon ngaro 1.000 tak ikhlas sebenarnya paham enggak? Tadi pacet paling berat sodako ni paling berat merkena saya pentakada bi orang saya mati ni kah infak atau sodako apa jawabnya Gusti Allah ketika ada orang saya abad sampai Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ada buah kita bisa beli boleh. Saumpama beli boleh sambian sandi anak, sandi bine. Beli boleh di boleh. Tak kira anda apa-apaan sambian, tak kira anda ala ke sambian, tak kira. Dem ala ke jerengkong.
cintaku sekonyong-konyong konyong kotor di budi. Wo tanda abesa mate kada salake saumpama ceke boleh dek mendak sampean bu tak kira biasa kaelangan dunya sek sedekah aki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya jamin mana kosomalun min sadaqatin bal yazdad tolong kali Kanjeng Nabi ada bu tak bakal orang dunya segawe sodako bal yazdad tolong kali imun sampai niku kalkulator iya baca 100 ekor angin seket kare seket ekor angin segame kare segame 10 ekor angin 5.000 kare kan kalkulator munjan Kanjeng Nabi tambah segawe sodako gele. Wah tak bisa cek kalkulator deh ya cecel kalkulator bitongnya ajam 2 bi rengkerengan situng berapa telok ya gemet situng tambah situng jangan kalkulator berapa 2 bah mon kula tambah situng ya petok cek anak lemak kan berarti petok situng tambah situng tak bener kalkulator kakek aja lah cangkuy paham ini ada timun sampian neku iman sekuat ya marhaba nitolip fadhon ya jamaah fadhon amon kula ban panjenengan neka neku iman sekuat parcajah dekan apa sek debuaki tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah kaula ban panjenengan tak bekal akorang dunya segebe asodako bahkan etamba rezeki halal barokah amin Allahumma orang medit odi ning dunya enga odin orang se fakir walaupun soki hukwaku hisapan bene hisapan enga orang melarat enga orang fukara orang se fakir hisap napakun hisapan orang se soki buang penyakit medit nih gengki belajar saya tak eman masih kulen di eman kia cuma jalan eman teman setak ngatak ro siapa sih tak eman nah kengun terus nggak nikah syuhun muta kekikiran seterus eka andi guli panjenengan akhirah mate dunya etat petat bi nak foto orang ngatangi bapak apa ke alam akhirat rugi rugi sahabat Abu Bakar Siddiq mana sodako wah tak kung nangkung pak sebedana ben se andi ne bagi kapira ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak tade mungkul lebih sampean aja gena tokar lah pastilah atau karba wis terakhir orang ngasodako ini ke kudu ngelebetin petong polo setan pak setan orang ngasodako ini ke jurajo boh mun beri ngasodako setan ini tak mau tinggal diam harus gagal jangan sampai sodako bahaya mun sodako rezeki mari setan situng 2, 3, 4, 5 sampai petong polo mun sambian bisa makalah setan petong polo maka gempang asodako nyecel mulai ke bungko Jumatan ngalak neng selorokan bini neng ngocak mak muka selorokan asodako demah masjid mek moro muka neng selorokan dan sebine oleh neng ngaji malam paku wajan asodako mun tak ngelebetin setan petong bolo tak bakal bisa terus petong bolo kalah lelek bingko lek can selake oh can sebine mon petong polo setan kalah embun setan ki durung si orang medit nih ka orang lambe mon sebine medit tolos norok medit pak apa can lembung korua pecereen reng lake sokor sebine lambe ki keneng yarep 6 pesa polambein keng embun ruah wis moro gur-guran sabak dan sebagainya babali boleh keselorokan terus aduh lah terus dak terus sabak kok sabak babali boleh leburung lah ngalak 2000 boleh wi 1000 cantik bi terus ngalak nafsu cantik bi terus makalah setan embun setan tak terima jangan nek kebu tinggi
laku sanguen selake demam Jumatan ya seket udah iya loh tak tahu dia sekali lewat pesampian pohon menter muka sekolah itu ilmu manfaat insyaallah haul malam makin tak bakal sia-sia amin pujar dari majelis neka yakin orang yang selamat dunia akhirat apolong bon para habaib para ulama dunia akhirat bolong bon sahibul haul mbah puju Ali Rustam termuka yang kak derajat tining Allah Subhanahu wa taala jemper padang tining Allah Subhanahu wa taala kun panjenengan ya ko santren dunia akhirat amin Allahumma amin amin Allahumma amin dari dan kau nyon sepor sebanyak hadza minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajil qawim ja'alna min khiyari ummati wasturna bi dhail hurmati wa syurna gadan fi zumrati wastamil alsinatana fi madhi wa nusrati wa hina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa mitna ala hubbihi wa jama'a اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معنا القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تعمر من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك به اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت اللواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا خصوصا إلى روحي صاحب الحول الجتباه علي رستم وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار ولجميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا من ذكر ومن لا ذكر وأن تعلوا بأسمائهم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.